शुभ संध्या पिला माने पिले भय सुन पारुछ ना नाही भॉइस पिला ऑडिबल होची त आ स्क्रीन शो करूची कि नाही आज्ञा सर चल तबे पिला माने तो जो आलोचना करूथिले व्याकरण पिले गोटे अंश पूरा माने सारी थिले संधि प्रकरण पिला माने पूरा देखिथिले आ बा तमन परीक्षा पई सेते कि पिले बहुत किछि ठीक अछि तो यूजीसी नेट पई हो अथवा तमनकर एसएसबी पीजीडी पई हो ओपीएससी पीजीडी पई हो कोन सी भी परीक्षा पई संधि प्रकरण पिले लघु सिद्धांत कौमुदी बहुत किछि कारण जते भी जहां भी क्वेश्चन आसे सब सेति के भितरु ही पिले क्वेश्चन आसी थाए बाहर किछि भी आसी न थाए तो तमान जदी सेति की भी बहुत बढ़िया से मन रखुछ पिले तो तमरो संधि रे केबे जीवन रे कोन सी प्रॉब्लम होबनी तमे कोन सी स्कूल रे पढे माने पढे भी पारु थाओ ठीक अछि तो कोठी भी तमे थाओ ना काहे कोन सी भी सेक्टर रे थाओ ना काहे ठीक अछि तो सेठी संधि को नेकरी तमरो कोन सी प्रकार समस्या हबो नाही तमे एति की संधिर नियम भल भाबरे जानिछ ठीक अछि आहुरी भी संधिर आहुरी भी डीपली तमन जाई पारे थांदा कि सेगुडा का अम्मान पे एते किछि आवश्यक पिले नुह से सब विषय पिले अन्य विषय किंतु आममानकर परीक्षा पई जति की दरकार आममानकर व्यावहारिक जीवन पई जति की दरकार आममाने सेति को बहुत बढ़िया से पिले ताको आलोचना करले पढिले ठीक अछि तो एही हिसाब रे पिले आममाने वर्तमान आज पिले आरंभ करिया पई जाउछे सांख्य दर्शन विषय पिले आरंभ करिया पई जाउछे काहेकि ना तम माने पिले जे कोनसे एग्जाम दियो ना काहेकि हम संस्कृत कथा मु कहूची पिले तमे कोनसी इंटरव्यू हे गला अथवा कोनसी भी एंट्रेंस हो ना काहेकि ठीक अछि टीजीटी छाडी करी कारण टीजीटी रे ते गुडा किछि पिले आसीबनी टीजीटी छाडी करी जते माने हायर एजुकेशन वाला पिले एंट्रेंस तम मान दउछ ठीक अछि तो कोनसी जगह रे पिले पीएचडी पई मध्ये भी एंट्रेंस होउची ठीक अछि अथवा यूजीसी नेट हे गला ठीक अछि कोनसी भी स्टेट रो पिले पीजीटी होना काहेकि हला ओडिसा रो बोली नुह कोनसी भी स्टेट रो ठीक अछि कोनसी भी स्टेट रो पीजीटी हे गला अथवा पिले लेक्चर परीक्षा हे गला तो कोनसी भी एग्जाम रे पिले सांख्य दर्शन रे पिले जो गोटे ग्रंथ अछि सांख्य कारिका तो सेइथुर पिले प्रश्न आसीबाटा सुनिश्चित होई थाए ना नै काहेना एमिति को वर्ष परीक्षा हेइ नथिबो माने यूजीसी नेट रे पिले हो कि कोनसी भी हेइ थाउ जे सेतरा सांख्य कारिका रो प्रश्न आसीनी एमिति प्रश्न पत्र केबे भी तयारी हेइनी आज पर्यंत पिले बुझला तो सेतरे सांख्य कारिका रो प्रश्न आसीथिबो माने ही आसीथिबो काहेकि ना पिले ए जो ग्रंथ गुडा ना पिले ए सब होचे बेसिक ग्रंथ गुडा ठीक अछि जेतले जणे परीक्षक माने क्वेश्चन प्रिपेयर करूची ता माइंड रे थाए एटा ठीक अछि जेमति कि सांख्य कारिका हे गला पिले हां तर्क भाषा हे गला तर्क संग्रह हे गला ठीक अछि तो एगुडा का सब बेसिक ग्रंथ होइता वेदांत सार हे गला तो ए सब रु क्वेश्चन आसीबाडा सुनिश्चित होइता एथुर क्वेश्चन आसीबो माने ही आसीबो हैला तो सही हिसाब रे आमान आज सांख्य दर्शन विषय पिले आलोचना करिबा सांख्य दर्शन ते बहुत प्राचीन दर्शन तमान जानिथिबो प्रायतः सांख्य डिपार्टमेंट पिला भी आ भितरे भी थाई पर हां तो सांख्य दर्शन को आमाने सर्व प्राचीन दर्शन कहिले मध्ये कोनसे अत्युक्ति पिले हबो नाही तो सेतिबा आमान जते बेले आस्तिक दर्शन र पिले माने ना गुडा को गणु सेते बेले प्रथम दर्शन पिले कोन आसे सांख्य दर्शन ही आसी थाए पिले माने सांख्य तापर जोग न्याय एमते हेकरी पिला माने आगु आगु जाई थाउ पिले आ तमान जानिथिबो सांख्य दर्शन र पिले कर्ता काहा को कहा जाय पिले के सांख्य दर्शन र पिले आचार्य कपिल हाँ तो महर्षि कपिल मुनि पिले तो महर्षि कपिल मुनि मध्ये पिले सर्व प्राचीन अटंती ना ना केही पिले विष्णुकर अवतार भी कहि थांती केही ब्रह्मांकर पिले मानस पुत्र भी पिले कहंती ठीक अछि तो महर्षि कपिल मुनि मध्ये पिले बाकी जो दर्शन गुडाकर आचार्य मान अछंती सेमानक ठार बहुत ही प्राचीन ठीक अछि बहुत प्राचीन पिले ना न्याय पिले गौतम हुंतु कि जोग दर्शन पिले पतंजलि हुंतु ठीक अछि जो माने भी पिले अछंती हला यांक ठार बहुत प्राचीन अटंती पिले महर्षि कपिल तो सेति पय तांकर ई जो दर्शन सांख्य दर्शन तो ये भी पिले अत्यंत प्राचीन दर्शन सेति पय जदी कदाचित परीक्षा रे एमति भी प्रश्न आसे हैला ताहाले जदि मन कर आसिला कि एतेषु दर्शनेषु सर्व प्राचीनम दर्शनम किम तो ता भितरे पे सांख्य दर्शन यदि ऑप्शन रे थिबो त माने प्ले कोन उत्तर दबा सांख्य दर्शन ही पिले ठीक है जदि एमतिया प्रश्न केबे भी आसे
ताहले तमने आंसर दबो सांख्य दर्शन ये ही सबुठारु प्ले प्राचीन दर्शन ही थाए हैला तो ये हैला प्ले नॉर्मल प्ले कथा माने धीरे धीरे भीतर को जीवा पढ़िबा बुझिबा बहुत बढ़िया से ठीक अछि किछि असुविधा प्ले एथिरे नाही तो सर्वप्रथम आम जेहेतु प्ले दर्शन सांख्य दर्शन पढ़िबा जेहेतु प्ले दर्शन विषय आलोचना करिबा तो सेति पय सर्वप्रथम दर्शन कौन यार जस्ट हम मान टिके टिके डेफिनेशन के लागू देखि देखि प्ले जीवा तेबे दर्शन प्ले काहा को कहा जाए तो से कहउचंती कि प्ले दृश्यते ज्ञायते विचार्यते परम तत्वम अनेन इति दर्शनम हैला नॉर्मली कथा पिले दृश्यते अनेन इति दर्शनम बुझेला तो के जने प्रश्न कला कि दृश्यतेर माने पुणी कोन तो तार पुणी माने से कहले कि ज्ञायते जहा द्वारा हमें जानू तो पुणी प्रश्न उठला कि ज्ञायतेर भी माने कोन तो तापर पिले लास्ट आसला पिले विचार्यते तो सेति पय दृश्यतेर माने होची पिले विचार्यते तले जहा द्वारा हम माने जोटा परम तत्व रही छि विचार करि थाउ तो सेई जो साधन सेई जो करण से होची पिले कोन दर्शन पिले दर्शन ठीक अछि तेबे दर्शन होची पिले एमिति एक शास्त्र जो शास्त्र पिले हमकु सहाय्य करि थाए माने जो शास्त्र होची हम मानकर साधकतम आ साधकतम को पिले कोन कहा जाय करण 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 पिले साधकतमम करणम तले दर्शन शास्त्र होची पिले एमिति एक करण एमिति एक साधकतम जहा साहाय्य पिले आमे जो परम तत्व रही छि काहे ना प्रति हम माने जेते बेले ना माने लौकिक जीवन रे पिले बंचू ना नहीं सेते बेले हम माने पिले घर बाड़ी हमर माने सराउंडिंग्स जो माने अछंदी बापा माँ पिला छुआ ठीक अछि हम या भितरे पसी गिरी अछु क्यों जेते बेले पिले हम ए सबरु बाहरी करी ए सब अटैचमेंट रु बाहरी करी टिके ऊपर को चिंता करू ना ना कि ए सृष्टि हैला केमती ठीक अछि केही तो जने सृष्टि रचनाकार थिबे ठीक अछि जे ए सब तत्व कथा हम मतलब चिंता करू सेते बेले पिले आसी थाए को शास्त्र दर्शन शास्त्र पिले ठीक अछि तेबे दर्शन शास्त्र द्वारा माने परम तत्व रो पिले विचार करि थाउ तेबे दर्शन शब्द रे पिले दृश धातु अछि आ पिले भाव अर्थ रे बा करण अर्थ रे पिले को प्रत्यय ल्यूट तेबे दृश धातु रे पिले ल्यूट प्रत्यय हेगिरे दर्शनम एभଳି एक शब्द रे पिले निष्पन्न करा जायछि तेबे पिले हम मानकर जो भारतीय दर्शन रही दर्शन केवल हम भारत रे ही अछि सेमिति नुह काहे ना दर्शन पिले बाहर देखो दर्शन होची कौन से एक व्यक्तिर दृष्टिकोण पिले तो दर्शन सेति पय कौन सी गोटिए स्थान र नुह पिले तो माने विश्वव्यापी पिले सर्वव्यापी तो सेति पय हम मानकर केवल भारतीय दर्शन कथा एठी पिले कहा जायछि हैला तो सेति पय भारतीय दर्शन को पिले हम साधारणतः पिले प्राच्य दर्शन आ बाकी भारतीय दर्शन को छाड़ी देकरी बाकी जो देशर दर्शन पिला अछि ताको हम माने को दर्शन करि थाउ को दर्शन कहि थाउ पाश्चात्य दर्शन अरे जो बाहर दर्शन गुड़ा का पिला अछि माने मार्क्स बाद है गला पिले ठीक अछि तो ई सब प्लेटो कर पिले आदर्शवाद है गला ठीक अछि तबे ई सब जो दर्शन पिला अछि एगुडा सब को दर्शन पाश्चात्य दर्शन ताको सब पाश्चात्य दर्शन पिले कहा जाय थे तो पाश्चात्य दर्शन एभଳି पिले बहुत सारा पाश्चात्य दर्शन मध्य रहिछि पिले ठीक अछि तबे से कहबा को चाहउछन कि हम मानकर जो भारतीय दर्शन रहिछि तबे तार पिले दुईटी शाखा रहिछि ठीक अछि तो गोटे होची आस्तिक दर्शन गोटे होची पिले को दर्शन नास्तिक दर्शन बुझेला गोटे होची पिले आस्तिक दर्शन गोटे होची पिले नास्तिक दर्शन तो आस्तिक दर्शन कौन नास्तिक दर्शन कौन या ऊपर टिके नको विचार करबा तो केही केही पिले जो आस्तिक और नास्तिक पद को नेकरी एमिति भी अर्थ करंती कि ईश्वरः अस्ति इति भावना येषाम अस्ति ते आस्तिकाः बुझेला केही पिले एमिति भी डेफिनेशन करंती कि ईश्वरः अस्ति इति भावना हैला इति भावना जेषाम अस्ति ते आस्तिकाः आउ ईश्वरः अस्ति इति भावना जेषाम नास्ति ते नास्तिकाः बुझेला पिले ते नास्तिकाः एमती कहि के मध्य अर्थ प्ले करिथान जो माने कहंती कि ईश्वर अछंती बोली जो माने भाबंती से माने होचंती आस्तिक आउ ईश्वर अछंती बोली जो माने भाबंतीनी जो माने को मतरे ईश्वर नाहंती ईश्वर बोली किछि नाही तो से माने होचंती पिले कोन नास्तिक नास्तिक तो ए टाइप रो को माने डेफिनेशन पिले करिथांती किंतु एक्चुअली पिले आस्तिक और नास्तिक रे पिले ए डेफिनेशन टा ठीक नुह काहे कि ठीक नुह ना जेमिति कि पिले गोटे दर्शन अछि पिले सांख्य दर्शन तबे सांख्य दर्शन रे पिले ईश्वर तो नाहंती अरे सांख्य दर्शन रे को ईश्वर अछंती पिले जमान नॉर्मल भी टिके सांख्य ऊपर पिले आईडिया थिबो
ସେମାନେ ଆଇडिଆ ଲଗେଇ ପାରୁଥିବ। ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ପିଲେ ଈଶ୍ୱର କଣ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସାର୍। 25ଟି ହିଁ ତତ୍ତ୍ୱ ପିଲେ, ତ 25ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ କୋଉଠି ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାଁ ଉଠୁନି ପିଲେ, ନା ନାଇଁ। ତାହେଲେ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ତ ପିଲେ ପୁଣି ଆସ୍ତିକ ଦର୍ଶନ, ତାହେଲେ କେମିତି ହେଇଗଲା? ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆସ୍ତିକ ଆଉ ନାସ୍ତିକ, ତ ୟାର ଡେଫିନେସନ କୁ ପିଲେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରି ଦିଆଗଲା। କଣ ଚେଞ୍ଜ କରି ଦିଆଗଲା? ନା ପିଲେ ବେଦାହ ପ୍ରମାଣମ୍ ଇତି ଯେ ସ୍ୱୀକୁର୍वन्ति ते ଆସ୍ତିକାଃ। ତ ପିଲେ ସେ କହିବା କଥା କି ସେମାନେ ହିଁ ଆସ୍ତିକ, ଯୋଉମାନେ ବେଦକୁ ହିଁ ପ୍ରମାଣ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ମତରେ ବେଦ ହିଁ ପ୍ରମାଣ ଅଟେ, ଯୋଉମାନେ ବେଦକୁ ପିଲେ ପ୍ରାମାଣିକ ମାନନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ନିଜର ପ୍ରମାଣ ହିସାବରେ ବେଦର ବଚନକୁ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପିଲେ ଆସ୍ତିକ ଦର୍ଶନ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଂଖ୍ୟ ହଉ, ଯୋଗ ହଉ, ନ୍ୟାୟ ହଉ, ଯୋଉ ବି ଦର୍ଶନ ବୈଶେଷିକ ହଉ, ଠିକ ଅଛି, ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲେ ବେଦକୁ ହିଁ ପ୍ରମାଣ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁ କୋଉ ଦର୍ଶନ ପିଲେ? ଆସ୍ତିକ ଦର୍ଶନ। ଆଉ ନାସ୍ତିକ କୋଉମାନେ? ନା ନାସ୍ତିକ ବେଦ ନିନ୍ଦକ, ଯୋଉମାନେ ବେଦର ବଚନକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବେଦର ନିନ୍ଦକ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପିଲେ କଣ? ନାସ୍ତିକ ଦର୍ଶନ। ନାସ୍ତିକ। ମାନେ ଯେମିତି ପିଲେ ଚାରବାକ ହେଇଗଲା, ବୌଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ଜୈନ ହେଇଗଲା, ଏଇ ତିନିଟା ହିଁ ନାସ୍ତିକ ପିଲେ। ତ ଚାରବାକ ସେ ତ ଜାଣିକି ସବୁ ପୁରା ଦୁନିଆରୁ ବାହାରେ ପିଲେ, ନା ନାଇଁ, ଚାରବାକ ଦର୍ଶନ ମାନେ ସେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପ୍ରମାଣ ମାନେ ତା ମତରେ କିଛି ନାହିଁ ଟୋଟାଲ ଦୁନିଆରେ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛେ ସିଏ ହିଁ ବାସ କଣ ଠିକ, ସିଏ ହିଁ ସତ, ଆଉ ଦୁନିଆରେ ବାକି ସବୁ ହଉଛି ମିଛ ପିଲେ। ପଢିବା ମାନେ ଚାରବାକ ଦର୍ଶନ ପଢିବା, ତମ ମାନେ ଦେଖିବ ଟିକେ କେମିତି କଣ ଆସୁଛି ହେଲା। ତ ଏମିତି ହେଇକିରି ତ ନାସ୍ତିକ ବେଦ ନିନ୍ଦକ, ତ ଇଏ ହଉଛି ଡେଫିନେସନ ଆସ୍ତିକ ଆଉ ନାସ୍ତିକର, ବୁଝିଲା। ତ ଆସ୍ତିକ ପିଲେ ହେଇଗଲା ଯୋଉମାନେ ବେଦାହ ପ୍ରମାଣମ୍ ଇତି ଯେ ସ୍ୱୀକୁର୍वन्ति, ବେଦ ହିଁ ପ୍ରମାଣ ବୋଲି ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆସ୍ତିକ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପିଲେ ନାସ୍ତିକ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ? ବେଦ ନିନ୍ଦକ। ବେଦ ନିନ୍ଦକ, ହେଲା, ବେଦ ନିନ୍ଦକାଃ ନାସ୍ତିକାଃ। ହେଲା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କି କୋଉ କୋଉ ଦର୍ଶନ ପିଲେ ଆସ୍ତିକ ଦର୍ଶନ, କୋଉ କୋଉ ଦର୍ଶନ ପିଲେ ନାସ୍ତିକ ଦର୍ଶନ। ତେବେ ପିଲା ଆସ୍ତିକ ଦର୍ଶନ 6ଟି ପିଲା ଆସ୍ତିକ ଦର୍ଶନ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଯାହାଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ପିଲେ କିଏ? ସେ ମହର୍ଷି କପିଳ ପିଲେ, ଏଗୁଡାକ ନିହାତି ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ଯାହାଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ପିଲେ କିଏ? ସେ ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି। ସେମିତି ପିଲେ ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନ, ପତଞ୍ଜଳି। ହଁ ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନ ପିଲେ କିଏ? ସେ ଗୌତମ। ହଁ ତ ମହର୍ଷି ଗୌତମ ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଅକ୍ଷପାଦ ଗୌତମ। ହଁ, ଆଉ ପିଲେ ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନର କଣାଦ। କଣାଦ ମୁନି ହେଲା। ଆଉ ମୀମାଂସାର ପିଲେ କିଏ? ସେ ଜୈମିନି। ଜୈମିନି ମୁନି। ଆଉ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନର ପିଲା ହଉଛନ୍ତି ବାଦରାୟଣ। ବାଦରାୟଣ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ମାନେ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ନା ପିଲେ ବହୁତ ଗଭୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ପିଲେ ହେଲା। ମାନେ ସାଂଖ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗର ପିଲେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ଠିକ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ସାଂଖ୍ୟରେ ପିଲେ ଯୋଉ କଥା, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ନାହିଁ ପିଲେ, ସାଂଖ୍ୟମ ୟୋଗମ୍ ପୃଥକ ବାଲା ପ୍ରବଦନ୍ତି ନ ପଣ୍ଡିତାଃ ହେଲା। ଆରେ ଗୀତାରେ ପିଲା ଅଛି, କୋଉ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି ମନେ ପଡୁନି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପିଲେ ଏମିତିକା ଅଛି ନା, ସାଂଖ୍ୟମ ୟୋଗମ୍ ପୃଥକ ବାଲା ପ୍ରବଦନ୍ତି ନ ପଣ୍ଡିତାଃ। ତ ସାଂଖ୍ୟ ଆଉ ପିଲେ ଯୋଗକୁ ପିଲେ ହେଲା, କେବଳ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ସାଂଖ୍ୟ ଆଉ ଯୋଗ ପିଲେ ସେମ ହିଁ ଜିନିଷ। ତ କହିବା କଥା ପ୍ରାୟତଃ ସେମ ଜିନିଷ ହେଇଥାଏ। ସାଂଖ୍ୟରେ ଯୋଉ 25ଟା ତତ୍ତ୍ୱ, ଯୋଗରେ ବି ସେଇ 25ଟା ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହା ସାଂଖ୍ୟରେ ଖାଲି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ଯୋଗରେ କିନ୍ତୁ ପିଲେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ପିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଂଖ୍ୟକୁ ପିଲେ ନିରୀଶ୍ୱର ବାଦ ଦର୍ଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଯୋଗକୁ ପିଲେ ଶେଶ୍ୱର ବାଦ ଦର୍ଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ସାଂଖ୍ୟକୁ ପିଲେ କଣ କୁହାଯାଏ? ନିରୀଶ୍ୱରବାଦ ଦର୍ଶନ ହେଲା, ଯେହେତୁ ପିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ହଉଛନ୍ତି ପିଲେ ଶେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ, ଯେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମିତିକା ନ୍ୟାୟ ବୈଶେଷିକ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ପିଲେ ମାନେ କାହାକୁ ପିଲେ, ମାନେ ଅନୁମାନ ପ୍ରମାଣକୁ ପିଲେ ବେଶୀ ମାନେ ମହତ୍ଵ ଦିଅନ୍ତି ପିଲେ। ନ୍ୟାୟ ଓ ବୈଶେଷିକ ଏମାନେ ପିଲେ ଅନୁମାନ ପ୍ରମାଣକୁ ପିଲେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ରହିଲା ମୀମାଂସା ବେଦାନ୍ତ, ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଏମାନେ ପିଲେ କାହା ଉପରେ କାମ କରନ୍ତି? ନା ବେଦ ଉପରେ ପିଲେ କାମ କରନ୍ତି। ମୀମାଂସା ହଉଛି ପିଲେ କର୍ମକାଣ୍ଡ, ଆଉ ବେଦାନ୍ତ ହଉଛି ପିଲେ ଜ୍ଞାନ କାଣ୍ଡ ହେଲା। ମୀମାଂସା ହଉଛି ପିଲେ କୋଉ କଣ କର୍ମକାଣ୍ଡ ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି। କର୍ମକାଣ୍ଡ। ହଁ, ଆଉ ବେଦାନ୍ତ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ କାଣ୍ଡ।
ज्ञान कांड ठीक अच्छे कहीं बेदर पिले दीटा भाग अच्छे ना बेदर पिले गोटे कर्मकांड भाग अच्छी गोटे पिले ज्ञान कांड भाग अच्छी कहीं से जो मैंने ब्राह्मण मान सब कर्मकांड करुँचे बेदर वेद को पिले कर्मकांड हिसाब से व्यवहार करती जो मैंने दार्शनिक मान अच्छा तत्वविद मान अच्छा से वेद को पिले ज्ञान हिसाब से व्यवहार करते जो मीमांसा दर्शन संपूर्ण भाव में पिले कर्मकांड उपर आधारित ठीक अच्छे केमती कौन पिले आहुति दिया कर्मकांड केमती कौन यज्ञ वेदी तैयारी करा संपूर्ण भाव में पिले कर्मकांड उपर आधारित होची मीमांसा दर्शन हैला आ वेदांत होची पिले ज्ञान उपरे माने ब्रह्म उपरे पिले हैला तो एमती हेकिरि हम मानकर 6 गोटी रहिछि पिले को दर्शन आस्तिक दर्शन हैला तापर सेथुर को पिले नास्तिक दर्शन पिले कोन कोन सब रहिछि तेबे नास्तिक दर्शन पिले मूलतः होची पिले तीनोटी दर्शन चार्वाक दर्शन बौद्ध दर्शन जैन दर्शन नास्तिक दर्शन एमती है चारि प्रकार सॉरी तीनोटी ही पिले तेबे जो चार्वाक दर्शन जहांकर आचार्य होचन पिले बृहस्पति बा चार्वाक पिले ठीक अच्छे तो चार्वाकंकर अन्य ना ही बृहस्पति आ बौद्ध दर्शन पिले आचार्य होचन के से गौतम बुद्ध आ जैन दर्शन पिले आचार्य होचंती ऋषभ देव ठीक अच्छे तो एमाने होचन पिले ए जो तीनोटी दर्शन रही ए तीनोटी दर्शन होची पिला मानकर नास्तिक दर्शन किंतु या भितर जो बौद्ध दर्शन पिले अछि ना ये पिला गौतम बुद्धंकर जते बेले तांकर देहांत हला एक्चुअली बौद्ध भाषा रे त देहांत बोली कहा जाय नी बौद्ध भाषा रे पिले कोन कहा जाय देहांत को अरे निर्वाण 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 भी कहते नहीं आ गोटे कुह तमने इतिहास रे पढ़ी थियो पिले गौतम बुद्धंकर तले हिस्ट्री पढ़ुथिला ता तांकर देहांत पे गोटे पर्टिकुलर वर्ड यूज करंदी महापरिनिर्वाण मोक्ष भी नुह पिले महापरिनिर्वाण हैला से माने व्यवहार करिथान तो जते गौतम बुद्धंकर पिले महापरिनिर्वाण हो जाइथिला बा महानिर्वाण भी कहीं के शॉर्टकट रे कहंती पिले तो जते तांकर पिले महानिर्वाण हेतिला काना बौद्धंकर टिके वर्ड गुडाक ना प्रायतः परीक्षा यूज कर पचारि थाए पिले जेमति तांकर गोटे जो ये हेतियो पिले गौतम बुद्ध गृह त्याग करिकरी पिले सन्यास सभा को जाउथु से समय कोन कहा जाय पिले मन अछि कार अरे निष्क्रमण ठीक अच्छे तो ये सब वर्ड तांकर पिले व्यवहार करि थांती हो तो से जहां भी होना काहे कि गौतम बुद्धंकर पिले जते बेले देहांत सॉरी तांकर जो महापरिनिर्वाण हे जिवो सेते बेले कोन हबो ना तांकर जो बौद्ध दर्शन पिले थिबो ताहा पिले दी भाग रे विभक्त हे जिवो ना ने कोन कोन अरे महाजान गोटे कोन हिन्न जान ठीक अछि नॉर्मली कथा पिले ठीक अछि महाजान आउ हिन्न जान एम देखरे दी भाग रे विभक्त हे जिवो जेमति जैन कर भी दी प्रकार हेतला पिले गोटे दिगंबर गोटे श्वेतांबर तो ठीक सेमती का पिले बौद्ध दर्शन मध्य पिले दुई भाग रे विभक्त हे जिवो ठीक अछि महाजान आउ हिन्न जान हला तापर जो महाजान हिन्न जान पिला हबो महाजान भितरे दीटा बाद आसीबो आउ हिन्न जान भितरे पिले दीटा बाद आसीबो तो सेति पई ए जो फास्ट पिला लेखाई जी वैभाषिक सौत्रांतिक ये होची पिले महाजानर मुझे होची आउ जो रहिला योगाचार और माध्यमिक ये होची पिले कार हिन्नयानर होला तो महाजानर पिले दीटा बाद आसीबो गोटे होची पिले वैभाषिक गोटे होची पिले सौत्रांतिक तेबे वैभाषिकर मुख्य आचार्य होचनी वसुबंधु आउ सौत्रांतिकर सेमति मुख्य आचार्य होचनी कुमारनाथ ठीक अछि आउ सेमति योगाचार्य पिले मैत्रेयनाथ और माध्यमिकर पिले नागार्जुन हैला तो एमती हेकि बौद्ध दर्शन पिले गोटे चारि भाग रे पिले खंड विखंडित हो जिवो तो सेति पई बौद्ध दर्शन चारटा पार्ट हे गला ता सहित चार पाख को जैन मिसे देले केतरा हे गला 6टा पिले हे गला हैला तो ये हैला पिले कथा सेति पई आस्तिक जदि परीक्षा रे तुम केतेबेली परीक्षा रे प्रश्न आसिला कि कति आस्तिक दर्शन आनी ताले कोन लिखिबो 6 पिले जदि पचरला कति नास्तिक दर्शन आनी ताले 3 ताले पिले 3 हैला 3 ही लिखिबो हैला काहे ना एक्चुअली नास्तिक दर्शन पिले 3टा ही बौद्ध दर्शन भाग भाग हेकि हैला ना सेटा तो बौद्ध दर्शन रा भेद किंतु दर्शन होची पिले 3टा हैला नास्तिक दर्शन होची हमर 3टा जो माने कि पिले वेदर प्रमाण वेदर वचन को पिले प्रमाण हिसाब रे मानंती नाही हैला
तो एमती हेकि पिले आम माने दर्शन विषय सामान्य परिचय पिले आम माने जानिले हला। सर ये जो हमर 12टा दर्शन जदि 6टा हला आस्तिक नास्तिक 3टा हला आउ 3 12टा कोड आसला जियो सर हमर दर्शन जो 12टा नुई की ସେଇ ବା ଯୋଉ ନାସ୍ତିକ ଯୋଉ 6ଟା କରିବ 6ଟା ଯଦି କରିଦବ ତାହେଲେ 6 6 12 ହବ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶନ 12ଟା ସେମିତି ନାହିଁ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି। ଆସ୍ତିକ ଦର୍ଶନ 6 ନାସ୍ତିକ ଦର୍ଶନ 3 ହେଲା 9ଟା ଦର୍ଶନ। ବାକି ନାସ୍ତିକର ଯୋଉ ଅଛି ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ ତାକୁ ଯେହେତୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ହେଇକିରି ପିଲେ କେତେଟା ହେଇଗଲା 12ଟା ବୋଲି ପିଲେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ନହେଲେ ନାହିଁ ତ 6 ଆଉ ଇଏ ହଉଛି 3 9ଟା ପିଲେ। ହଉ ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବହୁତ ହିଁ ମାନେ ଆମମାନେ ଏମିତି କହିପାରିବା ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦର୍ଶନ ପିଲେ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଠିକ ଅଛି। ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଯାହାର ଉପାୟ ପିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଏ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରାମାଣିକ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପିଲେ ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରାମାଣିକ ଦର୍ଶନ ଆଉ ସର୍ବ ପ୍ରାଚୀନ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ହେଲା ମନେ ରଖିବ। ହଉ ତେବେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଉ ପଦ ପିଲା ଅଛି ତାକୁ ଆମ ମାନେ ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ତାର ନିଷ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ପିଲେ ଯୋଉ ସାଂଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ ପିଲେ ହେଇଛି ତ ସେଇଟା ଆସିଛି ପିଲେ କୋଉଥିରୁ ନା ସଂଖ୍ୟା ପଦରୁ ପିଲେ ଆସିଛି ବୁଝି ହଉଛି। ସଂଖ୍ୟା ପଦରୁ ସାଂଖ୍ୟ ପିଲେ ଦର୍ଶନ ଆସିଛି ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ ତାହେଲେ କଣ ସେ କହୁଛି ସଂଖ୍ୟା ଶବ୍ଦ ପିଲେ କେମିତି ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ପିଲେ ସମ ଉପସର୍ଗ ପିଲେ ଖ୍ୟା ପ୍ରକଥନେ ଧାତୁରୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ବିବକ୍ଷାରେ ପିଲେ ଟାପ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ରୂପ ହେଇଥାଏ ପିଲେ କଣ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଆମେ କହିପାରିବା କି ସମ୍ୟକ ଖ୍ୟାୟତେ ୟୟା ସା ସଂଖ୍ୟା। ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି ପିଲେ ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପିଲେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷକୁ ନା ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଦେଖ ନମ୍ବରସ ଗୁଡାକ ନା ପିଲେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମଜାକ କରନ୍ତିନି। ଆଉ ନମ୍ବରସ ଗୁଡାକ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ପିଲେ ପର୍ଟିକୁଲାର ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ପିଲେ ସଠିକ ହେଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପିଲେ ନମ୍ବରସ ରେ କୁହାଯାଉଥିବ ନା ତାହା କେବେ ହେଲେ ପିଲେ ଏପଟ ସେପଟ ହବନି ତା ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସଠିକ ହେଇଥାଏ। ଯୋଉ ଜିନିଷ ନମ୍ବରସ ରେ କୁହାଯାଇ ନଥାଏ ତାହା ପିଲେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଥାଏ। ସେଇଆ ହୁଏ କି ନାଇଁ ପିଲେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖୁନ ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲେ ନବା ଏ ଗ୍ରେଡ ଆଉ ଗୋଟେ ନବା ମନକର ପିଲେ 95%। ମାନେ ନର୍ମାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାର ତମକୁ ଯଦି କିଏ ପଚାରିଲା କି ଏଇ ପିଲାର ପରୀକ୍ଷାରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମାର୍କ ଅଛି ତ ତମମାନେ କଣ ଉତ୍ତର ଦେଲ ପିଲେ ଜଣେ କହିଲା 95% ମାର୍କ ଅଛି ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପିଲାର ରେଜଲ୍ଟ କଣ ହେଇଛି ତ ସେ କହିଲା A1। ତାହେଲେ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମମାନେ କୁହ କି ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଆନ୍ସର ଭିତରୁ ତୁମେ କୋଉ ଆନ୍ସର ରେ ପିଲାର ସଠିକ ମାର୍କ ତମମାନେ ଜାଣିପାରିବ ପିଲାଟା କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛି 90% 95% ରେ ପିଲେ କାହିଁକି ଯଦି 600 ମାର୍କ ହେଇଥିବ 95% ମାନେ ହଉଛି 95 into 6 ଯେତିକି ହେଲା ସେଇଟା ହିଁ ତାର ସେଇଟା ହିଁ ତାର ମାର୍କ ପିଲେ ଆଉ ମାନେ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ମାର୍କ ତାର ସେଇଟା। କି ଯଦି ତମମାନେ କହିବ A1 ହେଇଛି ତ ତାର ମାନେ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ମାର୍କ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଜାଣିପାରିବନି। ଏକ୍ସାକ୍ଟ ମାର୍କ ତମେ ଜାଣିପାରିବ କେବଳ ଏତିକି ତମେ ଜାଣିପାରିବ କି ହଁ ତାର 90% ରୁ 100% ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଥିବ କେବଳ ଏତିକି ହିଁ ତମେ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଏମିତିକା ଜିନିଷ ଯେ ପର୍ଟିକୁଲାର କହିଥାଏ କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଆ ହିଁ ଅଟେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଉ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ସମ୍ୟକ ଖ୍ୟାୟତେ ୟୟା ସା ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପିଲେ ସଠିକ କଥନ ହେଇଥାଏ ସଠିକ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଥାଏ ସିଏ ହଉଛି ପିଲେ ସଂଖ୍ୟା ବୁଝିହେଲା ପିଲେ। ତ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଉ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଶବ୍ଦରୁ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହବ ସେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ପିଲେ ସାଂଖ୍ୟମ। ତ ସଂଖ୍ୟାୟାମ ଭବ ସାଂଖ୍ୟମ ବା ପିଲେ ସଂଖ୍ୟା ଏବ ସାଂଖ୍ୟମ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ପିଲେ କରାଯାଇ ପାରିବ ପିଲେ। ତ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନକୁ ପିଲେ ଏଥିପାଇଁ ସାଂଖ୍ୟ କୁହାଗଲା କାହିଁକି ନା ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପିଲେ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତ ୟାର ଦିଟା ମିନିଂ ହେଇପାରେ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ କଣ ନା ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ପିଲେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପିଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକିରି 25ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଗଣେଇ ଦିଆଯାଇଛି ମାନେ କି 25ଟି ହିଁ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ମହତ ଅହଙ୍କାର ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ତ ଏମିତି କରି କରିକି ପିଲେ 25ଟି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କୁହାଯାଇଛି।
आउ ए 25 तत्व उपरे ही जेहेतु ए दर्शन पिले आधारित गोटे पर्टिकुलर संख्या उपरे पिले हमर ए दर्शन आधारित सेति पई ए दर्शन को पिले को दर्शन कुआ गला अरे दर्शन को पिले माने सांख्य दर्शन बोली कहले अथवा हम एमती भी कहि परिबा केवल सांख्य दर्शन ही पिले एमितिका दर्शन जे पिले माने प्रकृत तत्व विषय रे सम्यक कथन करि थाए सठिक जिंस हमको कहि थाए माने प्रकृत तत्व कोन केवल सांख्य दर्शन ही कहि थाए सेति पई मध्य एही दर्शन को पिले सांख्य दर्शन बोली कहा जाय थाए ठीक अछि तो एमतिका विभिन्न प्रकार रो परिभाषा माने सांख्य दर्शन पिले कर देई परिबा किंतु तार जो व्युत्पत्ति एमती ही हबो एटा पिले फिक्स बुझला तो प्रथमे संख्यार व्युत्पत्ति करिवो सम उपसर्ग ख्या धातु अंग माने जो माने कृत प्रत्यय होची अंग आ स्त्रीत्व विवक्षा रे पिले को प्रत्यय ताप ता प्रत्यय आ तापरे ए संख्या शब्द रूपले तद्धित प्रत्यय तिले अण हबो सेतेल रूप होई जिवो कोन सांख्य सेते बेले तो रूप हबो सांख्यम तेबे ए जो सांख्य दर्शन पिले रहिची यार आचार्य होउचंदी पिले कपिल मुनि हम माने जानिले तेबे आंकर जो पिले मुनि परंपरा अछि बा जो गुरु परंपरा अछि बा जो आचार्य परंपरा रहिची ताहा पिले को भली भाबर रहिची ना प्रथमे होउचंदी कपिल मुनि तांकर शिष्य होउचंदी पिले के से आसुरी मन रखिदियो परीक्षा रे भी प्रश्न आसे पिले ठीक अछि सांख्य कारिकार लास्ट श्लोक रे से कहबो पिले कपिलः आसुरये हला आ आसुरींकर शिष्य होचंदी के से पंचशिख तापर पंचशिखंकर पिले बहुत सारा तांकर शिष्य माने थिले हला तो विंध्यवासी जैगी सभ्य वार्षगण्य आ ईश्वर कृष्ण एमती अनेक शिष्य माने पिले पंचशिखंकर पिले रहिथिले हला तबे यांको जो जति भी शिष्य माने अछंती तांको भितर पिले सबुठु प्रसिद्ध शिष्य होचंदी पिले ईश्वर कृष्ण हला आ जहांकर ग्रंथ मध्य पिले सांख्य दर्शन भितर प्रवेश करिबा पई एक प्रकृष्ट ग्रंथ पिले अटे ठीक अछि ताले ई जो हेले पिले तो एमान पिले कोन कोन सु ग्रंथ लिखिचंदी यांको भितर ना प्रथमे तो पिले महर्षि कपिलंकर जो ग्रंथ से होची पिले सांख्य सूत्रम बा जहा आ गोटे ग्रंथ अछि पिले तत्व समासम एमतिका दीटा ग्रंथ पिले अछि महर्षि कपिलंकर पिले सांख्य सूत्रम आ तत्व समासम आ तांको पर जो पंचशिख अछंती तांकर ग्रंथ होची पिले षष्ठी तंत्र हैला षष्ठी तंत्र गोटे प्रकार रे पिले वार्तिक ग्रंथ मध्य पिले षष्ठी तंत्रटा पिले आ तापरे जेबे ईश्वर कृष्ण जो ग्रंथ लिखिले से होची पिले कोन को ग्रंथ सांख्य कारिका आ मन रखिथिबो एही सांख्य कारिका उपरे जदि सबुठारु पिले प्रामाणिक कोनसी माने व्याख्या थाए बा प्रामाणिक टीका थाए तबे सी होची पिले वाचस्पति मिश्रंकर सांख्य तत्व कौमुदी हैला काहे कि ना सांख्य कारिका रे पिले सबुठु प्रामाणिक टीका बा जोटा को पिले माने मानिबा समस्त मानिया पई बाध्य तो से टीका होची पिले को टीका सांख्य तत्व कौमुदी पिले ये होची प्रकृत रे प्रामाणिक टीका पिले बुझिला आ ता सहित विज्ञान भिक्षु हैला तो जे कि पिले भाष्यकार मध्य पिले सांख्य दर्शन रा तबे तांकर जो ग्रंथ सब रहिची सांख्य प्रवचन भाष्यम योग वार्तिकम विज्ञानामृत भाष्यम ये सब होची पिले विज्ञान भिक्षुंकर लेखा पिले हैला तो बुझियबो तो की कोन लिखि चंती आज्ञा सर हां तबे आम मानकर जो पढिबा तो ये होची पिले ईश्वर कृष्णंकर जो सांख्य कारिका रहिची आमे ता ऊपर पिले आलोचना करिबा तो ताकू हम माने पढिबा पिले तबे सांख्य कारिका जांकर ग्रंथकर्ता होचंदी ईश्वर कृष्ण आउ एई जो ग्रंथ रहिची सांख्य कारिका तार बहुत सारा ना रहिची ताकू मध्ये टिके मन रखिबो जेमिति कि सांख्य सप्तति हिरण्य सप्तति सुवर्ण सप्तति आर्या सप्तति तो ए भली अनेक पिले ना गुडा अछि जेहेतु सांख्य कारिकार श्लोक संख्या पिले 70 सेति पय सबरो लास्ट पिले सप्तति बोली लिखा आइछि पिले हैला तो सांख्य सप्तति हिरण्य सप्तति हां सुवर्ण सप्तति आर्या सप्तति हैला ए बेला सब ना पिले दिया जाइछि यदि पचला परीक्षा रे मध्ये सांख्य कारिकायाम कति श्लोकाः सन्ति तले केते लिखिबो 70 हैला तो 70 ही श्लोक पिले तो श्लोक संख्या पिले 70 आ संपूर्ण सांख्य कारिका पिले को छंद रे लिखा आइछि आर्या छंद रे ठीक अछि
तो पिले आर्या छंदरे लेखा जाइछि संपूर्ण सांख्य कारिका आउ ए सांख्य कारिका उपरे पिले बहुत सारा टीका रहिछि गौड़ पदभाष्य टीका माठर वृत्ति जय मंगला जुक्ति दीपिका हाँ सांख्य तत्व कौमुदी तो एमती पिले अनेक सारा टीका ता ऊपर रहिछि आउ सबुठु प्रामाणिक टीका मु तुम मानु कहली प्रामाणिक टीका होछि कोडा सांख्य तत्व कौमुदी हाँ एटा मध्ये पचारि पारे परीक्षा रे कि सांख्य दर्शन से सांख्य कारिकायाः प्रसिद्ध टीका का तले मन रखियो सांख्य तत्व कौमुदी प्लेट एक्चुअली टीका हला तत्व सांख्य तत्व कौमुदीटा बुझो होछ ना नहीं हला आ तापर जो गुडा रहिछ गौड़ पदभाष्य टीका ये सब प्ले ए टीका गुडा कोन हाँ माने छोट छोट टीका गुडा ठीक अछि भी बहुत ठीक ठाक टीका ये सबुठ प्रसिद्ध होछि प्ले सांख्य तत्व कौमुदी पिले ठीक अछि गौड़ पदभाष्य नॉर्मल टीका हिछि पिले किछि ये नुह हला विशेष सेमति किछि नाही चल आउ बाकी प्रसिद्ध टीका भितर एतिकी तो गला जहाँ सांख्य तत्व कौमुदी माठर वृत्ति भी पिले एते भी प्रसिद्ध नुह ठीक अछि जय मंगला याकु लेखिचंदी पिले बादशायन ए टीका पिले जे कि कामसूत्र रचयिता तांकर कामसूत्रर मध्य टीका भी जय मंगला टीका ही पिले हला बादशायनଙ୍କ द्वारा रचित जुक्ति दीपिका ये भी एते भी प्रसिद्ध टीका किछि नुह कि सांख्य तत्व कौमुदी बाचस्पति मिश्रଙ୍କର पिले बहुत ही प्रसिद्ध टीका सांख्य कारिका ऊपर ठीक अछि हो तापर नेक्स्ट पिले आसीबो हमर जो सांख्य कारिका रहिछि त ताहार जो प्रमुख सिद्धांत पिले त सिद्धांतर ना होछि पिले कोन सत्कार्यवाद ठीक अछि तो सांख्य दर्शन सबुठु प्रमुख सिद्धांतर ना होछि सत्कार्यवाद आ सत्कार्यवादर जो सिद्धांत रहिछि ताहा पिले को उपनिषद रु आछि छांदोग्य छांदोग्य उपनिषद रु पिले आछि हैला गोटे मिनिट पिले ठीक अछि पिले हला तो एटा मन रखियो जमर रहिछि पिले सत्कार्यवादर सिद्धांत जदि परीक्षा रे पचला तो लेखियो छांदोग्य उपनिषद ठीक अछि पिले हला किंतु पिले जदि कदाचित परीक्षा रे एमिति का प्रश्न आसिला प्रश्न मु कहि दो जे तो मन कंफ्यूज होई पारो केना गोटर परीक्षा रे आस्थिला तो जदि पचला परीक्षा रे कि सत्कार्यवादस्य सिद्धांतः कस्याम उपनिषदि वर्तते ताहले उत्तर हे जियो पिले छांदोग्य उपनिषदि जदि परीक्षा रे एमिति का प्रश्न आसिला कि सांख्य ठीक अछि सांख्य दर्शनम कस्याः उपनिषदः अंश विशेषः ताल तम माने कोन कहय पिले को उपनिषद छांदोग्य कहबोनी पिले छांदोग्य रे केवल सत्कार्यवाद पिले आछि श्वेता स्वतर मूर्ति को हैला कोन मन रखियो पिले श्वेता स्वतर उपनिषद हैला एटा ही पिले बहुत इंपोर्टेंट कारण थरे परीक्षा रे पढितला त मोर मने पइला पिले मु सेति पय तुमको पचारले काइना सांख्य दर्शन जो आछि पिले तो सांख्य दर्शन रे पिले प्रायतः सिद्धांत ये श्वेता सूत्र ही आछि पिले हैला श्वेता सूत्र उपनिषद होछि को वेदर कृष्ण यजुर्वेद पिले ठीक अछि श्वेता सूत्र मुनि द्वारा रचित ये जो उपनिषद ये होछि पिले श्वेता सूत्र उपनिषद तो एथरे ही पिले सांख्य दर्शन रे पिले बहुत सारा तत्व गुडा को रहिछि पिले ठीक अछि हो ये पीडीएफ रे मु ऐड कर देई प्ले पॉइंट को कने एथरे लेखा तो हेनी मु ऐड कर देबी ताले एमती हेकरी हम मानकर विषय तुम माने बुझिला किछ असुविधा पिला अछि एतिकी भितरे नहीं सर हैला आगु जिबा तो पिले ना किछि प्रॉब्लम छांदोग्य उपनिषद कहले सेटा न होई कि एडा श्वेता श्वेतर हबो ना कोन सेटा डी सुनि पाइली हाँ जदि पिले परीक्षा रे पचला सत्कार्यवाद सिद्धांत कोठु आछि ताल तम मान कहबो छांदोग्य उपनिषद कहना छांदोग्य उपनिषद रे पिले सत्कार्यवाद विषय रे वर्णना करा जायछि हैला आ जदि पचला कि सांख्य दर्शन पिले को उपनिषद रो अंश विशेष ताल तम मान कोन कहबो श्वेता श्वेतर श्वेता श्वेतर उपनिषद पिले ठीक अछि
ସदैବ ସୌମ୍ये ହଁ ଅଗ୍ରେ ଆସିତ ଏ ପିଲେ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟବାଦ। ହଉ ବୁଝି ହେଇଯିବ ପିଲେ, ଆଗକୁ ଯିବା ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ପିଲେ? ନାଇଁ ସାର୍। ହଉ ଚାଲ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ପିଲା ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ସାଂଖ୍ୟ କାରିକାର ପିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶ୍ଲୋକ ଯେହେତୁ ଆର୍ୟା ଛନ୍ଦରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ତ ଆର୍ୟା ଛନ୍ଦର ପିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ। ହଁ ତ ତମେ ତାକୁ ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ଲୋକକୁ ପିଲେ ପଢିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି ହେଲା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ପିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ପିଲେ ଦୁଃଖ ତ୍ରୟାଭିଘାତାତ୍ ଜିଜ୍ଞାସା ତଦପଘାତକେ ହେତୁ ଦୃଷ୍ଟେ ସା ଅପାର୍ଥା ଚେତ୍ ନୈକାନ୍ତାତ୍ୟନ୍ତତୋ ଭାବାତ୍। ଠିକ ଅଛି, ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପିଲେ କିଏ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନର ପିଲା ଅଛ? ସାଂଖ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏରେ ପିଲେ ପିଜିରେ କାହାର କାହାର ସାଂଖ୍ୟ ନଥିଲା? ସାର୍ ଆମର ଥିଲା। ତମର ଥିଲା ଝିଅ ସାଂଖ୍ୟ? ସାର୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ପିଜି ମୁଁ କରିଥିଲି ତ ସେ ଥିଲା ଆମର ସେଥିରେ। ହଁ ସେଥିରେ ତ ସାଂଖ୍ୟ କାରିକା ରହିବ ଆଉ, ସେଥିରେ ଖାଲି ସାଂଖ୍ୟ କାରିକା ଥିବ। ଯୋଉମାନେ ନାଇଁ ସାଂଖ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପିଲେ ସଦାଶିବରେ ପଢିଥିବ କି କାହିଁକି ନା ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ତ ପିଲେ ଆଉ ପ୍ରାୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ନାହିଁ, ସଦାଶିବରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ କୋଉଠି କୋଉଠି କେମିତି ଅଛି ବୁଝିହେଲା। ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପିଲା ପଢିବା ଦରକାର, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ତେବେ ଇଏ ଯୋଉ ପିଲେ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପିଲେ ରହିଛି, ତ ଏଥିରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି କଣ କହିଲେ ନା ପିଲା ଦୁଃଖ ତ୍ରୟ ଅଭିଘାତାତ୍। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲା ଆମ ମାନଙ୍କର ନା ତିନି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଅଛି। ଦୁଃଖ ପିଲା କେତେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ? ତିନି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ହେଲା। ତିନି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ପିଲା କଣ କଣ? ଆଦି ଦୈବିକ, ଆଦି ଆଦି ଦୈବିକ, ଭୌତିକ, ଆଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଭୌତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ତ ତାକୁ ସିରିୟଲି ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ତାପରେ ପିଲା ଆଦି ଭୌତିକ, ତାପରେ ହଉଛି ଆଦି ଦୈବିକ ଦୈବିକ। ହେଲା। ତିନି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ। ଆରେ ସେଥିପାଇଁ ତମମାନେ ଦେଖୁଥିବ ପିଲେ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଥାଏ ପିଲେ, ନା ନାଇଁ? ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟ କଣ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ପିଲେ? ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତି। କେତେଥର କୁହାଯାଏ ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତି? ତିନିଥର। ତିନି ଥର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ତିନି ଥର ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତି କହିବାର କାରଣ ହିଁ ପିଲେ ଏଇଆ କି ମୋର ଆଦି ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖ ଶାନ୍ତ ହଉ, ଆଦି ଭୌତିକ ଦୁଃଖ ଶାନ୍ତ ହଉ, ଆଉ ଆଦି ଦୈବିକ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହଉ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରରେ ପିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ତମ ମାନେ ଦେଖିବ ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତି ହି ତିନି ଥର ଲେଖା ହେଇଥିବ ପିଲେ, ହେଲା। କମ୍ପଲସରି ବାଉଣ୍ଡ ବୁଝିହେଲା ପିଲେ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ତିନି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ରହିଛି ହେଲା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଦି ଭୌତିକ ଆଉ ଆଦି ଦୈବିକ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ତିନି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭିତରୁ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖ ରହିଛି ତାହା ବି ପିଲେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କଣ କଣ? ଶାରୀରିକ ମାନସିକ। ଶାରୀରିକ ଆଉ ମାନସିକ। ଠିକ ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଶାରୀରିକ ଦୁଃଖ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଲେ ମାନସିକ ଦୁଃଖ। ତେବେ ଶାରୀରିକ ଦୁଃଖ ପଛରେ ପିଲେ ତିନିଟା ହିଁ କାରଣ ପିଲେ, ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିସାବରେ ଠିକ ଅଛି, ତ ଶରୀର ତତ୍ଵ ହିସାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ପିଲେ ତିନୋଟି ତତ୍ଵକୁ ନେଇକରି ଗଠିତ। କଣ କଣ? ବାତ, ପିତ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଫ। କଫ ପିଲେ ବା ଶ୍ଲେଷ୍ମ ବୋଲି ସଂସ୍କୃତରେ କୁହନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ବାତ, ପିତ୍ତ, ଶ୍ଲେଷ୍ମ। ହଁ, ଏଇ ତିନିଟା ତତ୍ଵକୁ ନେଇକରି ହିଁ ଗଠିତ ପିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ତତ୍ଵ ଆମ ଶରୀରରେ ପିଲେ ମାନେ କଣ ଥିବେ ପିଲେ? ସମାନ ଇଏରେ ଥିବେ, ମାନେ ସମାନ ଅନୁପାତରେ ଥିବେ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପିଲେ ରୋଗ ହବନି, ଆମକୁ କିଛି ରୋଗ ହବନି ପିଲେ। ବାତ ଯେତିକି ଥିବ, ପିତ୍ତ ଯେତିକି ଥିବ, କଫ ସେତିକି ଯଦି ଥିବ ହେଲା, ମାନେ ସମାନ ସେମ ରେସିଓରେ ଥିବେ, ସମାନ ଅନୁପାତରେ ଥିବେ, ତାହେଲେ ମଣିଷ ହଉଛି ପିଲା ନିରୋଗ। ମଣିଷର କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ତିନୋଟି ତତ୍ଵର ପିଲେ ଏପଟ ସେପଟ ହବ, ସେତେବେଳେ ହବ ପିଲେ ରୋଗ। ଯଦି କାହାର ପିଲେ ପିତ୍ତ ଆଉ କଫ କମ ହେଇକିରି ବାତ ଅଧିକ ହେଇଗଲା, ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ମାନେ କହିଥାଉ ପିଲେ ଇଏ ହଉଛି ବାତ, ମାନେ ବାତ ଜନିତ ରୋଗୀ। ତ ବାତକୁ ନେଇକରି ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ରୋଗ ଅଛି ତାକୁ ସେଇ ରୋଗ ସବୁ ହବ। ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଶାରୀରିକ ଦୁଃଖର ପିଲେ କାରଣ ହଉଛି କଣ ନା ବାତ, ପିତ୍ତ ଆଉ ଶ୍ଲେଷ୍ମ ଏମାନଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମାନେ ହଉଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ହିଁ ରୋଗ ହବ। ଇଏ ହଉଛି ଶାରୀରିକ। ତାପରେ ହେଲା କଣ? ମାନସିକ। ମାନସିକ ଦୁଃଖର ତ ପିଲେ ଅସଂଖ୍ୟ କାରଣ, ତାର ତ କିଛି କାରଣ ପିଲା ମାନେ ଗଣେଇ ବି ପାରିବାନି। ତଥାପି ସାଧାରଣତଃ ମାନସିକ କାରଣର ମାନସିକ ଯୋଉ ଦୁଃଖର ସାମାନ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି କଣ ନା ପିଲେ ପ୍ରିୟଜନ ବିୟୋଗ, ଅପ୍ରିୟଜନ ସଂଯୋଗ। ସଂଯୋଗ। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସାରା କାରଣ ଅଛି ମାନସିକର ପିଲେ।
କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଯୋଉ ମାନସିକ ଦୁଃଖର କାରଣ ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରିୟଜନ ବିୟୋଗ, ଅପ୍ରିୟଜନ ସଂଯୋଗ। ଯଦି ତମର ନିଜ ଲୋକ ତମକୁ ଛାଡିକି ଚାଲିଯିବେ ଆଉ ତମର ଶତ୍ରୁ ଆସିକି ତମ ପାଖରେ ରହିବ, ତେବେ ଇଏ ହଉଛି ପିଲା ମାନସିକ ଦୁଃଖର କଣ କାରଣ। ତାହେଲେ ଏମିତି ହେଇକିରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖ ତମ ମାନେ ବୁଝିପାଇଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖ। ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ କୁ ଆସିବା ପିଲା ଆଧି ଭୌତିକ। ଆଧି ଭୌତିକ ପିଲେ କଣ ନା ଆମ ମାନଙ୍କର ଆଦି ଭୌତିକ ହେଲା କି ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଦୁଃଖ, ବୁଝିହେଲା। ତେବେ ଆମର ଏଇ ସାରା ସଂସାରରେ ପିଲେ 4 ପ୍ରକାରର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଜୀବ ଯୋଉମାନେ ଜରାୟୁଜ ହେଇଥାନ୍ତି, ଜରାୟୁଜ ଯୋଉମାନେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତି ପିଲେ ଜରାୟୁରୁ ଯୋଉମାନେ ଜାତ ହେଇଥାନ୍ତି, ଗର୍ଭରୁ ଯୋଉମାନେ ଜାତ ହେଇଥାନ୍ତି, ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ। ତ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଜରାୟୁଜ, ଯେମିତି କି ଆମେ ହେଇଗଲୁ ପିଲେ ମଣିଷ କିମ୍ବା ଯୋଉ ପଶୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ କଣ ପିଲେ ଜରାୟୁଜ ନା ପିଲେ। କାହିଁକିନା ଏମାନେ ସବୁ ଜରାୟୁରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି, ନା ନାଇଁ ମାତୃ ଯୋନିରୁ ହିଁ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି, ମାର ଗର୍ଭରେ ରହିକିରି ଏମାନେ ଯୋନି ପଟେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ଜରାୟୁଜ, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଦୁଃଖ ଇଏ ହଉଛି ଆଦି ଭୌତିକ ଦୁଃଖ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଆଉ କଣ ପିଲା, ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ପିଲା ଅଣ୍ଡଜ, ଯୋଉମାନେ ପିଲା ଜରାୟୁ ପଟେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତିନି, ଯୋଉମାନେ କୋଉଠୁ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଅଣ୍ଡାରୁ ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଅଣ୍ଡାରୁ କୋଉମାନେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନା ପକ୍ଷୀ ହେଇଗଲେ ଅଥବା କିଛି ସରୀସୃପ ବି ଅଛନ୍ତି ପିଲେ, ସେମାନେ ବି ଅଣ୍ଡାରୁ ହେଇଥାନ୍ତି ନାଇଁ କି। ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ଇଏ ହେଇଗଲା ପିଲା ଆମ ମାନଙ୍କର କଣ ନା ଅଣ୍ଡଜ ପିଲା। ତ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି କିଛି ଆମକୁ ଦୁଃଖ ମିଳିଲା, ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ। ଯଦି ଏମାନେ ପିଲେ ଆମକୁ ମନକ ସାପ ହେଇଗଲା, ସାପ ମନକ କାହାକୁ କାମୁଡି ଦେଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନା ଆଦି ଭୌତିକ ନା ଆଦି ଦୈବିକ। ତାହେଲେ କଣ ଲେଖିବ ଆଦି ଭୌତିକ। ଆଦି ଭୌତିକ ହେଲା। ତ ଇଏ ହେଲା ପିଲା ଅଣ୍ଡଜ। ତାହେଲେ ଜରାୟୁଜ ହେଇଗଲା, ଅଣ୍ଡଜ ହେଇଗଲା। ଆଉ କଣ ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ନା ଜରାୟୁଜ, ଅଣ୍ଡଜ, ତାପରେ ହଉଛି ପିଲା ସ୍ୱେଦଜ। ସ୍ୱେଦଜ କଣ ନା ଯୋଉମାନେ ପିଲା ସ୍ୱେଦରୁ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମାନେ କଣ ସ୍ୱେଦ ମାନେ ମାନେ କହିପାରିବା କି ବଡିର କୌଣସି ପାର୍ଟ ରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଯିବା, ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ। ଯେମିତି କି ତମ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯୋଉ ମଶା ହେଇଗଲା ହେଲା, କହନ୍ତି ଗୋଟେ ମଶାକୁ ଯଦି ମାରୁଛ ତା ଭିତରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ମଶା ମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଯିବେ ହେଲା। ଅଥବା ପିଲା ଜୋକ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜୋକ ଯୋଉ ଅଛି, ତ ଏସବୁ ହଉଛନ୍ତି ପିଲା ସ୍ୱେଦଜ, ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ ହେଲା। ତ ଏମାନଙ୍କ ଯୋଗୁ ଯଦି କିଛି ଦୁଃଖ ମିଳିଲା ଆମକୁ, ତାହେଲେ ଇଏ ବି ପିଲା କୋଉ ଭଳିଆ ଦୁଃଖରେ ଯିବ ଆଧି ଭୌତିକ, ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ। ତ ଇଏ ଏତକ ହେଲା ପିଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦି ଭୌତିକ ଆମ ମାନେ ପିଲା ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଗଲା ବୋଧେ ଆମର 3ଟା ହେଲା ଜରାୟୁଜ, ଅଣ୍ଡଜ, ସ୍ୱେଦଜ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପିଲା ଉଦ୍ଭିଜ। ଉଦ୍ଭିଜ କୋଉମାନେ ଯୋଉମାନେ ପିଲା ଭୂମି ଉଦ୍ଭିଦ୍ୟ ଜାୟନ୍ତେ ଇତି ଉଦ୍ଭିଜା, ଯୋଉମାନେ ଭୂମିକୁ ମାନେ ଭୂମିକୁ କଣ ଫାଡିକିରି ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ହଁ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପିଲେ ଉଦ୍ଭିଜ। ତ ଗଛ ମାନେ ଉଦ୍ଭିଜ କୋଉ ମାନେ ଗଛ ମାନେ ପିଲେ। ତେବେ ଗଛରୁ ଯଦି କିଛି ଦୁଃଖ ମିଳିଲା, ତେବେ ସିଏ ହଉଛି ଆମର କଣ ଆଦି ଭୌତିକ। ଗଛରୁ ପୁଣି ଦୁଃଖ କଣ, ଆରେ କିଏ ଜଣେ ଗଛରେ ଚଢିଥିବ ପଡିଗଲା ପିଲେ, ତ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ତ ଦୁଃଖ, ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ କୋଉ ଦୁଃଖ ଆମ ମାନେ କହିବା ଆଦି ଭୌତିକ, ଠିକ ଅଛି ଆଦି ଭୌତିକ ପିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପିଲା ଆମର ଆସିବ, ଇଏ ହେଇଗଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦି ଭୌତିକ ଆମ ମାନେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଆସିବ ପିଲା ଆଦି ଦୈବିକ। ଆଦି ଦୈବିକ କଣ ନା ଯୋଉଗୁଡାକ ସବୁ ପିଲେ ମାନେ ମାନେ କଣ ଇଏ ପିଲେ ମଣିଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କି ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏଇଟା କେବଳ ପିଲେ ଗୋଟେ ଆକାଶୀୟ ହେଇଥାଏ, ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ ମାନେ ପିଲେ ଦେବତାଙ୍କ ପଟୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ପିଲେ ହେଲା। ଯେମିତି କି ବର୍ଷା ହେଲା ପ୍ରବଳ ଜୋରେ, ଖରାରେ ପିଲେ ଜଣେ ଅଂଶୁଘାତ ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡା କଣ କିଏ କରୁଛି ପିଲେ, କି ମଣିଷ କରୁଛି ନା କୋଉ ପ୍ରାଣୀ କରୁଛି, ଏସବୁ ଆମେ କୋଉ ଦୁଃଖ ବୋଲି କହିବା ଆଦି ଦୈବିକ କହିବା। ବା କାହାର ପିଲେ ସେମିତି ଗ୍ରହ ମନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଖରାପ ପଇଲା ପିଲେ, ନା ନାଇଁ କହନ୍ତି ନା ବେଳେ ବେଳେ ପିଲେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଥିବ, ହଠାତ୍ ପିଲେ ଗ୍ରହ ଖରାପ ପଡିବ ଯଦି ସବୁ କିଛି ଖରାପ କରିଦବ, ନା ନାଇଁ। ତେବେ ଇଏ ବି ବିଜୁଳି ଦ୍ଵାରା ହେଇଗଲା, ଘଡଘଡି ଦ୍ଵାରା ହେଇଗଲା, ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଇଏ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ପିଲେ ୟାକୁ ଆମେ ମାନେ କହିବା ଆଦି ଦୈବିକ ଆଦି ପିଲେ, ଦୈବିକ। ଠିକ ଅଛି। ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ, ହଁ ଏମାନଙ୍କ ଯୋଗୁ ବି ଯୋଉ ଦୁଃଖ ହେଇଥାଏ, ତ ଇଏ ବି ହେଇଗଲା କଣ ଆଦି ଦୈବିକ ଦୁଃଖ ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏମିତିକା ହେଇକିରି ଆମ ମାନଙ୍କର 3 ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଅଛି। ତ ପିଲେ 3 ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ମାନେ ପିଲେ ମଣିଷ ମାନେ କଣ କରିଥାଉ ନା କଷ୍ଟ ପାଇଥାଉ ପିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଏଇ 3ଟା ଦୁଃଖରେ ଘାଣ୍ଟି ହଉଛି ପିଲେ, ନା ନା ଏମିତି ଦୁନିଆରେ କୋଉ ମଣିଷ ନାହିଁ ଯାହା ପାଖରେ 3ଟା ଯାକ ଦୁଃଖ ନଥିବ ପିଲେ, ସମସ୍ତେ ପିଲେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। 3 ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ସମସ୍ତେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ 3 ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି,
तो सेमतिका मनुष्य माने जाइकरी पचारिले आचार्य को काहाको सांख्य आचार्य को पचारिले अच्छा हम माने कौन कले आमके तीन प्रकार दुखर मुक्ति मिल पारिबो तो सांख्य आचार्य माने कहिले कौन तुम माने गोटे काम कर एई जो तीन प्रकार दुख को दूर करबा पई हेले भाई तीन प्रकार दुख को दूर करिवार कारण गोटे ही अछि से होची कौन ना तुम्हें माने पंचविंशति तत्व को जान 25 तत्व को तुम मान जदि जानिब तार तत्व को जानिब ताले तुमर तीन प्रकार दुख दूर होई जिवो बुझिला तीन प्रकार दुख कौन होई जिवो दूर होई जिवो ना ना सेति पय कोन कहत ना पिले पंचविंशति तत्वज्ञ यत्र यत्र तत्र तत्र श्रमे वसन जटी मुंडी सिखी बापी मुच्यते नात्र संशय अरे बहुत सुंदर श्लोक अछि प्ले हला जो मान सांख्य प्ले से मान देखिथिबो श्लोक कोठे अछि ठीक अछि त पंचविंशति तत्वज्ञ यत्र कुत्र श्रमे वसन जटी मुंडी सिखी बापी मुच्यते नात्र संशय त लोक केमिति बा हेथा ना काहे कि पिले जदि 25 तत्व को जानिबो तले निहाती भाबरे तार संपूर्ण दुख रु ताकू मुक्ति मिलिबो हेला त सेति पय सांख्य आचार्य माने कहिले तुमे 25 जाक तत्व को जानो त तमरो दुख दूर होई जिवो किंतु लोक माने कोन कहले आमे कोन पय एते परिश्रम करिवु एते शास्त्र पढिबु 25 तत्व को जानिबु हमर कोन दरकार हम मानक पाखर त लौकिक उपाय अछि हम मानक पाखर त लौकिक उपाय अछि लौकिक उपाय कोन ना जनकर शारीरिक दुख हला तो सांगे सांगे जो मेडिसिन खाइदो तो भल हो ज्वर ना नाई ताले हम माने कोन पय से सांख्य पढिबु कि एते कथा माने कोन पय करिवु सेमतिका जदी माने प्रियजन वियोग अप्रियजन संयोग हेची तो ताकू आनी कि आ गोटे प्रियजन ता पाखर थोइ देबु मनकर कोन से स्वामीर मनकर स्त्री मरि जाईची तो ताकू आ जण को बाहा करि देबु ना नाई तार आ गोटे प्रियतम नै आसी ता पाखु तो पुणी तरे तार दुख दूर होई जिवो ना ना आ आमे सांख्यकारी जनकर स्त्री मरि जाईछ आमे कहू जा तू सांख्यकारिका पढी करी 25 जाक तत्व को जाने तापर जाय के तोर दुख दूर हबो तो एते कथा हमें काहे करिवु जे त पाखर लौकिक उपाय अछि आ सेमतिका जदी आदि दैविक दुख होउची तले आमे किछि गोटे आदि भौतिक दुख होउची तले आमे गोटे सुरक्षित जगह सबले पे रहिबा प्रोटेक्शन भीतर रहिबा तले आमे कहू कोन पय आदि भौतिक दुख हबो आमे सिना गछ ऊपर चढ़िले सिना आमे गछ रु पडिबु आमे तो गछ ऊपर चढ़िबु ही नै ना नै आमे सब किछि दिन से दूरे की रहिबु तले आदि भौतिक दुख कोन पय हबो हां आ सेमति आदि दैविक दुख को एड़ेबा पई हमर तो माने हजार हजार असंख्य ग्रंथ अछि तंत्र मंत्र उपरे तो तार प्रयोग कर दबु भूत पिशाच आसिला माने मंत्र तंत्र प्रयोग करिवु ना नै कोन सी ग्रह कष्ट देला माने मंत्र तंत्र रो प्रयोग करिके मध्य से दुख को दूर करि परिवु तले एमति तो बहुत तरह लौकिक उपाय अछि तो हम माने सांख्य दर्शन पढिवु काहे कि 25 तत्व जानिबु कोन पई हैला बोली ए माने उत्तर देली तो तापर सांख्य वाला कहले जदी तुमे एमति कहू थाओ तले तुमे यू आर टोटली रॉन्ग तले तुमे माने पूरा भूल काहे कि ना तुमे जो उपाय कहिला से उपाय द्वारा दुख दूर हबो किंतु यार माने नुह कि तुमर दुखटा सब दिन पई दुख होई जीवो तो मेडिसिन खाइलो देह भलो हो गला किंतु यार माने नुह जे तुमे पुणी थरे तुमर देह खराब होबनी पुणी थरे तुमर कोन हबो देह खराब हबो बुझियोस ना नहीं तो सेति पई पिले जो लौकिक उपाय माने ठीक नुह या पई से दीटा कारण पिले सांख्य वाला कहिले गोटे कारण होची पिले अत्यंत आ गोटे कारण होची पिले एकांत दीटा कारण मन रखिला त कोन कोन दीटा कारण पिले एकांत आ गोटे होची अत्यंत पचारियो पिले परीक्षा रे कि लौकिक उपाय हैला संपूर्ण दुख विनाशे असमर्थः तत्र किम कारणम त दीटा कारण पिले गोटे होची एकांत अभाव गोटे होची अत्यंतर अभाव अर्थात लौकिक उपाय रे पिले एकांत नाही कि अत्यंत नाही एकांतर माने होची पिले माने 100% ग्यारंटी एकांतर माने पिले आ अत्यंतर माने होची पिले कि सब दिन पाई ना नाही माने मेडिसिन खाइ दिले तुम रोग भलो ही हेइ जिवो या पर 100% ग्यारंटी किछि नाही पिले होय तो से रोग अन्य किछि हेइ थाइ पारे मेडिसिन द्वारा भलो भी नहि पारे आ सब दिन पाई भलो हेइ जो सेमति भी किछि माने नाही तो सेति पाई लौकिक उपाय रे पिले दीटा दोष गोटे होची एकांतर अभाव आ गोटे होची अत्यंतर अभाव त दीटा पिले अभाव रहिछि हैला तो एमती हे गिरी पिले से कहउचंदी मु खाली जस्ट तमन का जो अन्वय पिले बुझे दोची तमु तो बुझल डिटेल्स रे पिले हैला तापर अन्वय अर्थ भी अछि पिले व्याख्या भी मु लिखि दी तम माने आराम से पढी ताको बुझी परिबो हैला किछि असुविधा नाही ठीक अछि तथापि मु खाली नॉर्मली पिले श्लोक रो अक्षर सब बुझे दोची हम माने काले के आको पर नेक्स्ट क्लास रे को डिस्कशन करबा तले दुःखत्रय अभिघातात
ତିନୋଟି ଦୁଃଖରେ ପୀଡ଼ିତ ହବା କାରଣରୁ ତଦପଘାତକେ ତ ସେଇ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ପାଇଁ ଯୋଉ ହେତୁ ଯୋଉ କାରଣ ରହିଛି, କାରଣ ହଉଛି କଣ ନା 25ଟି ତତ୍ଵ। ତ ତା ବିଷୟରେ ତୁମେ ଯଦି ଜିଜ୍ଞାସା, ତୁମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଲେ ସାଂଖ୍ୟବାଲା। ସାଂଖ୍ୟବାଲା କହିଲେ କି ଯଦି ତୁମେ ତିନୋଟି ଦୁଃଖରେ ପୀଡ଼ିତ ହଉଛ, ତେବେ ସେ ଦୁଃଖର ବିନାଶର ଯେ କାରଣ ମାନେ 25ଟି ତତ୍ଵ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଦୃଷ୍ଟେ ସା ଅପାର୍ଥ, ଯେହେତୁ ଦୃଷ୍ଟ ମାନେ ଲୌକିକ ଉପାୟ, ଯେହେତୁ ଲୌକିକ ଉପାୟ ଅଛି ତାହେଲେ 25ଟି ତତ୍ଵ ଜାଣିବାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ତେବେ ତାହା ତ ଅପାର୍ଥ ଅଟେ, ଅପାର୍ଥ ମାନେ ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ। ଆମମାନେ କଣ ପାଇଁ ଜାଣିବୁ 25ଟି ତତ୍ଵ ବିଷୟରେ, ତ ତାହା ତ ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ। ଚେତ୍ ଯଦି ତୁମେ ଏମିତି କହୁଥାଅ ତାହେଲେ ନ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଠିକ କହୁନ ହେଲା, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ତାହା ଠିକ ନୁହଁ। କଣ ପାଇଁ ଠିକ ନୁହଁ ନା ଏକାନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତତଃ ଅଭାବାତ, ଯେହେତୁ ଲୌକିକ ଉପାୟରେ ପିଲେ ଏକାନ୍ତର ଅଭାବ ରହିଛି, ଆଉ କାହାର ଅଭାବ ରହିଛି? ଅତ୍ୟନ୍ତର ଅଭାବ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଲୌକିକ ଉପାୟ ପିଲେ ଏକାନ୍ତ ରୂପେଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୂପେଣ ଦୁଃଖସ୍ୟ ବିନାଶେ ସର୍ବଥା ଅସମର୍ଥ। ତ ଲୌକିକ ଉପାୟ ପିଲେ କୌଣସି ବି ତିନୋଟି ଦୁଃଖକୁ ପିଲେ ନା ତ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ନା ତ ପିଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର କରିପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ 25ଟି ତତ୍ଵକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ ହେଲା ପିଲେ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି ତାର ପିଲେ ଆଶୟ। ତୁମେ ତାର ଅନ୍ୱୟାର୍ଥ ବି ଦେଖିପାରିବ ଆଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ପଢିକିରି ବୁଝିପାରିବ। ଯଦି ୟା ଭିତରେ କୋଉଠି କିଛି ଡାଉଟ ରହିଲା ମତେ ତମ ମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପିଲେ ପଚାରିବ ହେଲା। ଚାଲ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଲେଖିଛି, ଅନ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡାକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲେଖିଦେବି। ପିଡିଏଫ ମଧ୍ୟ ତମମାନଙ୍କୁ ସେ ଲିଙ୍କରେ ମୁଁ ଅପଡେଟ କରିଦେବି, ଠିକ ଅଛି। ସାର୍ ଆର ପିଡିଏଫ ଟିକେ ପଠେଇବେ। ହଁ ମୁଁ ପିଡିଏଫ ପଠେଇଦେବି ପିଲେ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ହଉ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି, ପୁଣି ଆମ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପିଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୁଝି ହଉଛି ତ ପିଲେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ତ? ନା ସାର୍। ଠିକ ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପିଲା, କାରଣ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ ପିଲା ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ନୁହନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପିଲା ନୁହନ୍ତି, ଜେନେରାଲରେ ପଢିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପିଲେ ବହୁତ ସିମ୍ପଲରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି। ହଉ ଆମ ମାନେ ପୁଣି ପିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପିଲେ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଣାମ ସାର୍। ହଁ ପିଲେ।